armée ya Rwanda haina na kitu. Misha kusoma vitabu vya mingi sur l'armée rwandaise. Peut-être mimi nasemanga mu français na mu anglais jua munisiki yake. Nimeambia ko vérité. Kuko palmarès mwa banakwaka bena publier chaque année, kila mwaka. Banakwaka bena publier kile kitabu. Banetaka nini le kitu? Global Fire. Le feu global. Moto ya ulimwengu ya ulimwengu. Ile moto ni nini? Ya maarme ya dunia. Inakuwa sasa ni palmarès ya maarme ya dunia. Banakwambia arme ya kwanza mu dunia ile inakuwa na moto ni ya wapi banetai. Banakonesha na pourquoi inakuwa ya kivukutu. Yote hizo kupiga mapei yote. Arme ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano. Bana kontaka maarme yote, bana konte pale. Maarme ya nguvu. Banafika mu niveau mwa hivi. Ile maarme aina na nguvu abaiti yake pa palmarès. Yo abaikontaki. Na kama na vile palmarès, mitafa nguvu ni itafute nifanye mission mu français ni misomeshe. Rwanda abaita yake. Malgré tout mungu na Kagame, ba militaire Rwanda abaita yake. Anasema historia ya zamani, paka hapa banaingia Kongo kuiba, Kagame anafanya mangungu, ba Rwanda beko wanafanya nini? Banaingia Mkongo banapika, banaiba, banafanya nini? Rwanda bebele Global Fire. Palmarès. Soma maarme ya nguvu. Congo a RDC na kwa kapa. Ata n'occupe 114e place. Mais banataka arme na Congo. Banaijua ke iko na nguvu. Uganda banaitayaka ata mu 74e position ton Uganda na apparaître pale. Rwanda ya mwenye sheri wabo. Umunya nafanga mangu tona Kagame sasa pale na miangara Kinshasa mwe bote mnaanza nyamba na koyona. Rwanda armée ya Rwanda aikaleke mu liste Global Fire abaita yake. C'est-à-dire a existé ni armée moi ya fake ya baskut. Abana na franga joko entretenir armée. Basha kumipita njoko mayele. Mwamu kuna akiri ya masomo. Akiri ni ma 1 plus 1 égale 2. Mayele ni ya bujanja. Bana mishinda njoko bujanja. Kagame yako na entretenir armée yake. Na franga yenu. Munajua vile. Anaterrorize ba Chilombo. Bana mieka muhali mwa hivi. Bana midomine. Beko ningia kuiba ma coltan, ma or, ma diamant, ma cobalt nini. Bana beba mali yenu. Beko nenda kuuzisha. 90% ya coltan yenu yuko mu Congo. Kagame shaka meka mu situation mwevi na bazungu. Bana beba yoto na fungola mbanga tukupika. Ngara ba president beno bote beko. Kagame anabeba le mali. Anda kuzisha anapatia bazungu pourcentage zao. Na banampa pourcentage. Njoko na entretenir na armée ya Rwanda. Njo verite kupale. Abana na kitu, armée abaikontake mu lista Global Fire, uliza abaikontake. Na ni ukosefu wa franga, ukosefu wa mali. Njo mnaonaka Kagame asha kusinye contrat. Byote mimi nakisoma kama mbitabu. Anapenda armée yake banze kuibeba mu mission ya ONU. Njo kule batezo kwanza kwenda kupata ako franga ya kulipiwa. Njo kama ba Rwanda wanikala pale mu Rwanda ni pays pauvre. Kama armée yao aina na activité inje, batakosa vya kubalipa. Batokana ba militaire ba mingi pale, hakuna franga ya kubalipa. C'est pourquoi ça veut bonzo wana utiliser Kagame kuingia Mkongo kuiba. Biko na msaidia ku ONU. Ba Americain ba Pentagon banakuwa banentraîner ba Rwandais kule ku Kigali. Biko na makamba d'entraînement mwevi kana manini bonye banetaka bana entraîner kule selon ma norme mwevi ya ONU. Mais laissez moi ku Congo bana mitambuka moi faut kumiacha muko mu désordre muko donc il paye qui a désordre. Banisha entraîner armée ya Uganda paka bale ba américain bana batafutia marché. Banda ku ONU. Beba militaire rwandais 300. Wapeleke ku Mozambique. Nakaba nenda mle mission ONU. Nani atanza kubaripa bale ba Rwandais? Aina Rwanda kuna baripa. Juu Rwanda na franga. ONU ndio atanza kubaripa. Salaire militaire inakuwa pale. Peut-être, mais nasema exemple. Ata par exemple par mois ni $500. Exemple, mi sema ndio bambari paka. Kagame tabeba $400. Anabeba yeye. En tant que gouvernement. $100 banamokia banamuripo le militaire rwandais. Ndio banafanyaka. Militaire ota nendaka mu mission ya ONU. ONU ndio anatoshaka franga anaripa gouvernement.
Gouvernement na bibaka mo parti, anaulipa militaire parti. Na ma gouvernement ma Afrique ni aba magoïste. A supposer banasema que militaire rwandais hivi anakuwa fanya kazi ya nguvu, barenda uriske maisha kama ni wapi kule mu Somalia bamba tu hapa Rwanda. Kama unaremarka sasa. Na information ya jana kama unafuata. Ba Rwandais warenda Mozambique kufikisha wale ba Al-Shabaab kama ni ba jihadiste. Nijua ni bego napata formation ya Pentagon ku Rwanda. Ni deal. Hatuna na franga ulipa armée yetu, tuko ba pays pauvre. Tuko na kula ni kwenda kuingia mkongo kuiba. Ça fait 20 ans. Kama tuko naenga Rwanda, Kigali inakuwa propre, ni franga yenu ya Kongo. Kama unaona Rwanda banaenga ma building, ni franga yenu ya Kongo. Kama unaona Museveni anangarasa hivi bibi bantu bya kulala biwelewele na shiba ba Uganda, twende na region kujenga mabalabala, ni franga yenu ya Kongo. C'est-à-dire mwe benye budongo yenu, benye mali yenu. Sababu muna ba president, muna ba autorité ba pumbafu, njomo. Hakuna mo wengine munirumieko. Bajinga. Bana mnyanganya mali yenu, iko na servir ba étranger. Mu comprendre. Kama unaona ba militaire rwandais, bana batuma mu République Centrafricaine, bana batuma mu Mozambique, wende kuma Guinée utaona ba rwandais, bana basifu, beko discipline, aenda bule. Abana na franga kulipiwa kama abende mu makopo. Juu Rwanda ana na BJ. Ile Rwanda mungu unapelesha kaa pale. Nimeambia mkiswahili msikilize. Abana na BJ ya kulipa BJ abo ya Rwanda ya kutengeneza na Rwanda. Abana. Pakisama bapate franga pa meza ya mwaka mzima ya kusema tutafanya mabarabara, tutafanya hivi. Apari bene ba Mkongo. Ile ya normal asema kama Kagame anajifanya mtakatifu wa bien. Rwanda na franga. Il faut bafanya nini? Kuomba misaada. Union Européenne atoshaka franga kumfuga na patia Rwanda. États-Unis njo baba yabo anapataka anatoa franga tapatia na mapei ma Denmark. Ma Suède anatoshaka franga, mapei ya mingi inatoshaka franga 80%. Kama unasikia Rwanda anafanya budget yake annuel, 80% ya budget ya Rwanda walai yenye kuandika mu vitabu ni mamisahada. Parfois mimi najiulizaka, ça fait 20 ans Kagame anaiba Mkongo. Mais kama anataka kufanya budget ya Rwanda, malgré le mabwizi yote anaibaka, Kagame anaenda pa kuomba franga. Rwanda banomba baka misaada, juu beneshe budget yabo ya l'État. Ile banaibaka Mkongo, alors tu comprendre que aina franga ba Rwandais. Ni Kagame na bazungu baniteka makonti yabo privé. Kagame shaka multimilliardaire, mais mu Rwanda mu bantu malala na njala. Anabeba pa mabarabara mu Kigali, anafakia na penta na franga yenu. Ndio na mfanyaka. Alors vous comprenez de situation. Rwanda ko la difficulté à rassembler montant fulani bafanye budget abo annuel. Comprenez pourquoi na Congo ben na épinir. Ça bon je na dominer Congo. Ben na iba mamari, bana pe. Mu Congo tuna franga. Mais ça veut pas bantu bote bon ba fanya système wa hivi. Au tapataka pouvoir mu Congo kama bo bakutie pale juu. Donc ukue mutu yabo wanzo bomona Congo. Franga mu Congo ben na iba ya mingi. Ma millions. Angara tu le franga Félix Sekeda chaque ma 480 millions, 700 millions, 220 millions, 13 millions à jana ile ma millions te banaibaka ile. Hein? Presque bana kwambia kwa alingeta sasa kukatanga wani kubulalaba baliba 220 millions. Ile ma millions. Ukiibeba uletea pembeni. Kongo tuko na franga ya mingi tunaweza fanya budget ma milliards. Unafanya calcul tu mnatia pale ma service yote ya l'État ya Congo. Kusaidia Congo. Mnapika calculatrice hivi mtapata ma 9. Tuko na franga mu Congo. Mebasha kutupinir. Mantoka mwali mwa hivi ba Congolais ba idiot. Njobe na babatia pouvoir. Basha kujua kama ukiwelewele, kipumbafu, ki inconscient, mtu wa tamaa, wakupenda corruption. Idiot batafanya nguvu. Remarquez, ça pourquoi on a le président. Vous remarquez moi voter. Ba idiot nje beko kula ba conseil. Ba conseil banashinda conseil mtu yabo bafanya kitu. 3 ans hakuna kile kitu banafanya. Hakuna jina ngine mu français. Ce sont des idiots. Njo jina, hakuna jina ngine. Hata kama mimi nilikuwa pale parmi ba conseiller.
tunafanya hivi vitu tu kunaona mwa Tshisekedi. Je pense moi tunapaswa sema na ule maka na ni conseil idiot. Sama le condamné d'afanya mess. Sama le condamné d'afanya mess. On a vous présenter bilan ya gouvernement ba warrior mu 100 jours. Kale ka petit na kwa ni aventurier. Mimi nipata ma information kutoka ku primature. Mimi sipende njoo kubisema. Sama Lukonde ana na role en bref. Kama nasa ningia ma detail. Ni na information moya mingi. Iko sensible sana. Mimi sipende kwanza kubisema bita indisposé ba politicien ba mingi. Kwanza ba Katanga. Twende tuku o Katanga. Kulo kwa nani Jacques Kiabula. Bile bia mingi mi bananye. Unabantu mimi safika mu niveau mo bantu na information. Mina wakana mimi na Julius na saga. Mina vérifier une vérité. Lwalaba, mambo ya Fifi Masuka. Niko na news mwa kama na sasa ni toshe na atakimbia na démissionner. Mimi sipende njo. Jacques Sama Lukonde. Aina premier ministre. Aina yako na diriger. Mnajua vile. Njoo mimi napasha kumiambia mjue mwebote. Ni fantasy banaweka pale. Kuko mtu mwingine njoo anacheza role ya premier ministre Nkasaye. Mimi sipendi. Joka mimi naanza kusema birifu mtaambia vile niko tribalist la haine. Mimi tezi kufanya ni kuambia ni huyu na huyu njoo beko na diriger. Ule petit wanamtia pale. Ana na pouvoir. Asinyake mapapier pale mnamona. Ma décision beko na beba ku présidence ba conseiller particulier bana beba bitu banafanya biote. Banda konana ba Kagame ba Museveni banafanya biote armée nini. Sama Lukonde ajuake ni nini unapita. Pale mwanamwana anacheka cheka. Kapeti mwaka pumba fakajua yake ni nini unapita mle Mkongo. Verite kama anabisha pa tuanze kusoma sasa mabitu vingine. Nimuulize ma question hata 5. Problem fulani est-ce que bakupatiaka nini dossier? Problem fulani Sama Lukonde bakupatiaka dossier pa mwenzo unasoma. Attitude ya conseiller wa Félix Tshisekedi monsieur tel anakuambiaka nini mkuloari ile siku. Kumi tuwilika sasa tuanze kusema hapa. Mutakuwa na boka. Soko na mbele Congo. Tutakuwa kubeba Congo, tutadiriger bien. Oye koya bangame mwanaume ni nini mu niveau mwa hivi ni tia mtu bakata. Njoo tukosashi ba Congolais. Atutongo pa kintu. Inchi ni yetu. Kama Rwanda mwenye inchi yana yabo, Uganda inchi yana yabo anajideside. Njoo kuingia kujere. Wewe Congolo tasikia boka jusqu'à quand? Ndio mle niveau tunafika. Mimi tezi kwenda ni kwetu. Na Mungu kumbingu anajua sema niko Congolais. Na bankambo, mabijimba bankambo manini bote wanajua sema niko bitu bietu. Niko na droit mimi kukala na mimi pale, mimi na gérer kusaidia ba Congolais bena teso. Kama Rwanda kuna barikiwa, Uganda na barikiwa. Njoo mimi utanitukana, unyambia sema unahangaika. Jamais. Mimi niko parmi ba ayant droit Congolais. Niko na droit kufungula mkino sema na mimi napenda nikadiriger ko Congo. Rwanda kuna pima na weza kudirige. Uganda, pourquoi wale bote beko na pima? Ni jo peko vide moi spirituel mu Congo. Na tuachake ile tabia tunakuwa nayo ya kongoja kasema fulani njoo akafanye, fulani njoo akafanye. Njoo mimi nataka kuniambia ba jeune. Peut-être ule fulani unachunga ni weye.